बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। काजी फैज़ ईसा साहब जो हर केस में और हर समात के दौरान जो ख़ास अल्फाज फरमाते रहते हैं कि साहब नहीं कहना, सर नहीं कहना, लॉर्डशिप नहीं कहना, मुख्तलिफ़ तरह के, लेकिन मानना उनको वही है। एक ऐसा सर्कुलर और एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी हुआ जो वफाकी हुकूमत को लिखा गया था बतौर चीफ जस्टिस। काजी फैज़ ईसा साहब ने जब हलफ उठाया था तो उसके चंद रोज़ बाद एक हुक्मनामा जारी हुआ था और वो हुक्मनामा वफाकी हुकूमत को गया था और वफाकी हुकूमत ने उसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया था और वो था काजी फैज़ ईसा साहब का बैरून मुल्क जाना और अपनी बीवी के साथ जाना या बच्चों के साथ जाना। और फिर जो एयरपोर्ट पर जो आगे प्रोटोकॉल मांगा गया था, जिसके बाद फिर अदालती ऐवानों में एक हलचल मची है कि कल अली बाक़ नजफ़ी ने अपने बेटे के लिए मांगा था तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ने कहा था और उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल आया था, जिसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को वो लेटर वापस लेना पड़ा था। आज ऐसा क्या हो गया कि जब बातें करें तो कुरान और हदीस की बातें करें, जब सादगी की बातें करें, लेकिन जब प्रोटोकॉल की बारी आए और वो बीवी बच्चे जिनके असासों के तो ज़िम्मेदार आप नहीं हैं या जवाबदेह नहीं है, लेकिन उनके चूँकि वो आपके बीवी बच्चे हैं तो प्रोटोकॉल उनको वही मिलेगा जो एक चीफ जस्टिस को मिलता है। उसका जो लेटर है, जो हुक्मनामा है, जो नोटिफिकेशन है, वो तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे एक कमेटी बनाई गई थी जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से जजेस की अपॉइंटमेंट पर। उसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने तगड़े तरीके से स्टैंड ले लिया है और उस पर जो इतराज़ात सामने आए हैं उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उसी कमेटी के हवाले से, चूँकि बहुत अहम एक कमेटी बनाई गई थी और ये बाकायदा तौर पर काजी फैज़ ईसा साहब ने अपने जो ख़ास जस्टिस मंजूर मलिक साहब, जिन्होंने रिव्यू पिटीशन में काजी फैज़ ईसा साहब के हक़ में फ़ैसला दिया था और नंबर तब्दील हुए थे, 6-4 से 4-6 हुआ था, वो 4-6 से 6-4 हुआ था। पहले 4-6 था। जो पिटीशन थी उसमें उनकी जो पिटीशन थी उसमें 6-4 से फैसला आया था कि ये मामला FPR के पास जाएगा और FPR वापस भेजेगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। फिर रिव्यू हुआ, रिव्यू में फिर जो काजी फैज़ ईसा के हक़ में 6 आ गए और 4 दूसरी तरफ थे। उसमें एक जस्टिस मंजूर मलिक साहब थे, उनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। ये वो कमेटी है जिसमें मुअज़्ज़िज़ जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। जजेस की तकरीरी के लिए कवानीन को तरतीब देने के लिए आला अदालतों के साथ साथ बार कौंसल्स के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक कमेटी ने जजों की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में तरक्की के लिए इंतखाब के मेयार में तरमीम करने पर इत्तफाक कर लिया। गुज़श्ता रोज़ उसका इजलास हुआ। एक तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करते हैं, एक ये कमेटी बनाई गई जो इस्लाहात के हवाले से और मेरिट के हवाले से, ये मंसूर अली शाह और मंजूर मलिक साहब इन पर मुश्तमिल है और बाकी फिर पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे ख़ास हम ख्याल लोगों पर बनाई गई। और उसमें जो कमेटी के दीगर अरकान में सिंध हाई कोर्ट के जज नदीम अख्तर थे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज मोहम्मद हाशिम खान काकड़, पेशावर हाई कोर्ट के जज इश्तियाक इब्राहिम, लाहौर हाई कोर्ट के जज शहजाद अहमद खान मलिक शहजाद, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और बार कौंसिल के अरकान शामिल थे। कमेटी ने अपने मैंडेट पर तबादला ख्याल किया और ऐसे असूल तजवीज़ किए जाएँ जो आइन के आर्टिकल 175A में दर्ज इज्तिमाई और जामे फैसला साजी के अमल की तामील करते हों। कमेटी ने नामजदगियों और कमीशन का इजलास तलब करने के तरीक़ाकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजों, हाई कोर्ट के जजों और वफाकी शरई अदालत के जजों की नामजदगी के तरीक़ाकार पर भी गौर किया गया। इसमें हाई कोर्ट की तैनातियों में एडवोकेट और जुडिशल अफसरान की नुमाइंदगी, इस तरह की तैनातियों में तनोव, मेरिट के तयन के म्यार, इनका बाकायदा तौर पर मेडिकल चेकअप भी इसमें शामिल किया गया है, नफ्सियाती चेकअप भी शामिल किया गया है। एडिशनल जजेस की तस्दीक के लिए तरीक़ाकार और म्यार और जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरीट के क़याम पर भी बात हुई। कमेटी ने रूल्स के मुसवदे को 29 दिसंबर तक हतमी शक्ल देने का फ़ैसला किया। वकला की तंजीमें हुकाम पर जोर दे रही हैं कि वो जजों की तैनाती के लिए कवायद तरतीब दें जिन्हें 18वीं तरमीम में तब्दील किया गया। मुतफ़िका मुकन्नना ने तजवीज़ पेश की कि चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन ऐसे नाम तजवीज़ करेगा जो जजों की तैनाती पर पार्लिमानी कमेटी की तौसीक से मशरूत होंगे। 2010 के बाद से आला अदालतों में तरक्की पाने वाले ज़्यादातर जजों को चीफ जस्टिस ने मुंतखब किया है। 19वीं तरमीम के बाद पार्लिमानी पैनल महज रबड़ स्टैम्प बनकर रह गया।
اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی تعیناتی میں توازن پیدا کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی نے 1 دہائی سے زائد عرصے سے لگاتار اجلاس منعقد کیے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے 2 دسمبر کو ججوں کی تعیناتی کے قوانین کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی۔ اجلاس کی تفصیلات سے باخبر ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور بار کونسلز نے قواعد میں ترمیم کے لیے اپنی تجاویز پیش کی۔ ان تجاویز کا کمیٹی نے جائزہ لیا اور بعد میں اتفاق رائے سے قواعد کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اور بار کونسلز چاہتی ہیں کہ جوڈیشل کمیشن قوانین وضع کرے جس سے وکلا تنظیموں کو ججوں کی تعیناتی میں قیمتی معلومات دینے کے قابل بنایا جائے۔ بار کونسل بینچ اور بار کے درمیان بامعنی مشاورت کے ذریعے امیدوار کے انتخاب کا مطالبہ کر رہی ہیں، اور وکلا تنظیموں نے ہائی کورٹ کے جج کے عہدے کے لیے وکیل کی سفارش کرنے کے اختیارات کا بھی مطالبہ کیا۔ تاہم جوڈیشل کمیشن کی ثوابدید ہوگی کہ وہ سفارش کو قبول کرے یا مسترد کرے۔ موجودہ قوانین کے تحت بار ایک خاموش تماشائی کی طرح ہے اور اس وجہ سے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ قوانین اور قواعد بنائے جائیں گے اور ان کو حتمی شکل دی جائے گی، اور حتمی شکل دینے کے بعد 29 دسمبر تک ٹائم دیا گیا ہے۔ 29 دسمبر تک جب یہ سارا معاملہ ہو جائے گا تو پھر فیصلہ کیا جائے گا اور قوانین پبلک کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان قوانین پر عمل درآمد ہوگا۔ جبکہ یہ جو 2 دسمبر کو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس میں اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب بھی اس کا حصہ ہیں۔ دونوں جج صاحبان نے، جسٹس اعجاز الحسن نے اور جسٹس منیب اختر نے سخت اعتراضات اٹھائے ہیں، اور جو کانسٹیٹیوشن آف دی کمیٹی ہے ٹو ریویو دی سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان رولز 2010، یہ 2010 میں جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے افتخار چودھری، اس کے بنائے گئے رولز تھے جس میں اب آ کے ترمیم ہو رہی ہے، اور اس ترمیم کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے منصور علی شاہ اور منظور ملک کی سربراہی میں، اور اس میں چن کے ہائی کورٹ سے، جیسے جسٹس ملک شہزاد صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ سے، اسی طریقے سے باقی جو ہائی کورٹس ہیں وہاں سے ججز کو اٹھایا گیا ہے، اور جو چنیدہ بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن ہے ان جو لوگوں کو اس میں رکھا گیا ہے، اس پر اعتراض اٹھایا ہے جسٹس منیب اختر نے اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کمیٹی بنانی ہے تو جوڈیشل کمیشن کی مشاورت سے بنائیں۔ صرف جو اس میں چیف جسٹس ہے یا چیئرمین ہے اگر جوڈیشل کمیشن کے، صرف ان کی ثوابدید نہیں ہے کہ وہ اتنی اہم کمیٹی بنائے جس نے رولز بنانے ہیں اور اس میں جوڈیشل کمیشن کے ممبران کو شامل ہی نہ کیا جائے۔ چند ایک جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہوں اور باقی آپ باہر سے ممبران کو لیں، تو اس طریقے سے یہ معاملہ نہیں چل سکتا، تو ان کی جانب سے یہ بہرحال اعتراض کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں ججز کے بچوں کے پروٹوکول کے حوالے سے اس وقت معاملہ سامنے آیا جب ایک خط لکھا گیا، اور یہ خط لکھا گیا علی باقر نجفی صاحب کے بیٹے کے لیے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، اور وہاں یہ کہا گیا کہ جی جج صاحب کے بیٹے نے جانا ہے امریکہ، وہ ابو ظہبی سے امریکہ جائیں گے، ابو ظہبی بھی ان کو پروٹوکول دیا جائے اور ان کی چیکنگ نہ ہو، اور امریکہ میں بھی، اور پھر وہاں پر بھی جو ان کی نقل و حرکت ہے اور وہاں رہائش، سارا جو پروٹوکول ہے اس کو جج کے بیٹے کا دیا جائے۔ اس پر جو نگران وفاقی حکومت تھی اس کی جانب سے انکار کر دیا گیا، انہوں نے کہا رولز میں ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ ہم جج کے بیٹے کو پروٹوکول دیں۔ اس وقت پھر یہ خبریں گردش کرنے لگ گئیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں انٹرفیئر کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے سخت شٹ اپ کال دی رجسٹرار کو، اور رجسٹرار نے پھر ایک نیا لیٹر لکھا اور انہوں نے پہلے لیٹر کو وڈرا کیا کہ علی باقر نجفی کے بیٹے کو نہیں چاہیے پروٹوکول۔ اب یہاں جب 17 ستمبر کو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اپنے عہدے کا چارج سنبھالتے ہیں تو اس سے 4 دن بعد جو ایک نوٹیفیکیشن سامنے آتا ہے، اور وہ 21 ستمبر کو ایک خط لکھا جاتا ہے، اور وہ خط جو جاری کیا جاتا ہے وہ ہے کہ جی آپ ایک مہربانی کر کے، رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے کہا جاتا ہے وفاقی حکومت کو کہ آپ نے چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے جب بیرون ملک جانا ہوتا ہے تو ایئرپورٹ پر ان کے یا ان کی جو فیملی ہے، بیوی بچے، ان کی چیکنگ نہیں ہوگی، باڈی چیکنگ نہیں ہوگی، ان کو کوئی چیک نہیں کرے گا۔ یہ کون؟ جب چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جو صاحب کہنے پر ناراض ہوتے ہیں، سر کہنے پر ناراض ہوتے ہیں، لارڈشپ کہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، انہوں نے بطور چیف جسٹس ان کے رجسٹرار نے یہ خط لکھا، اور اس خط کا جواب گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا، جو سیکشن آفیسر ہیں انہوں نے جو اور پھر آگے انہوں نے باقاعدہ طور پر آئی ایس ایف جو اے ایس ایف ہے جو اتھارٹی ہے، ایئرپورٹ کنٹرول اتھارٹی، ان کو باقاعدہ طور پر وفاقی حکومت نے خط لکھا، اور ایشوز آف ایئرپورٹ انٹری پاسز 2023،
आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू सुप्रीम कोर्ट लेटर का नंबर है डेटेड 21 सितंबर 2023 ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव एंड टू से दैट सेक्रेटरी एविएशन हैज बीन pleased to exempt spouses of serving judges and chief justice of supreme court of pakistan from body search at all airports कि जी मंजूरी दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के खत की रोशनी में, और एविएशन इस बात की मंजूरी देती है और एएसएफ को लिखा जाता है कि ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बल्कि तमाम जजेस के जो स्पोजेज हैं उनको एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल देना है और किसी भी तरह की जो उनको बॉडी सर्च नहीं करनी। मकसद यह है कि काजी फैसल साहब बैरून मुल्क तशरीफ ले गए और ये प्रोटोकॉल साथ लेके गए, ना सिर्फ चीफ जस्टिस को बल्कि उनकी बीवी भी साथ है, उनकी बीवी को भी। मतलब यह है कि फैमिली को ये जो प्रोटोकॉल है, अगर कल अली बाकर नजफी के बेटे को नहीं मिल सकता था और उस पर बाकायदा तौर पर रद्द अमल आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस जो सादगी की मिसालें देते हैं, जो कुरान और हदीस की मिसालें देते हैं, जो सर के अलकाबात को कहते हैं जी कि ये बरतानवी दौर की और जो नौआबादियाती वक्त था, ज़माना था, उस वक्त के ये अलकाबात है और उनको ख़त्म किया जाए, तो ये प्रोटोकॉल कैसा, क्या वो आम आदमी की तरह नहीं जा सकते? फिर आप अपनी फैमिली के लिए प्रोटोकॉल मांगते हैं लेकिन अपनी फैमिली के असासों के जवाबदेह नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा तजाद है और हमारे देखना होगा, ये इलीट क्लास को देखना होगा कि एक साबिक वज़ीर आज़म है, उसकी बीवी को आए रोज़ नैब तलब करता है, आए रोज़ वो जेल में जाती है और जो सलूक किया जाता है, और यहाँ जज की अगर बीवी है तो बीवी को भी प्रोटोकॉल दिया जाता है और बीवी को भी वही सलूक किया जाता है जो जज के साथ किया जाता है प्रोटोकॉल में। तो ये जो इलीट क्लास है, जहाँ एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है और जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनको कैसे प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, मैं समझता हूं कि इसके ऊपर खुद हमारी जो ऑनरेबल अदालतें उनको देखना होगा कि आप तो मिसाल बने लोगों के लिए। अगर आपने भी यही काम करने हैं तो फिर लोग मजीद मायूस होंगे इस पूरे के पूरे निज़ाम से। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।